Это обычный кошелек, и он не всегда удобный. А это мобильный кошелек Душанбе Сити. Мобильный кошелек Душанбе Сити. Это легко и просто. Машмо, якта гапи зör гуфта хамин хунукинде дили шмой гарм кунам. چی ونه؟ گفتی زر می؟ Hamин роз ман фаҳмидам ки што шумо мана сахт наз медиги. کنیش نه من دروغ نمیگم میگم که من فقط راستش میگم. Hamин, когда телефоном шикастам лах-лах шуд, а в магазин рафта навш хирдгибдим, шумо қитим будим. توغری؟ Hamин, а колледж мана ҳам ту пеш кард, таки дарба мондам, шумо қитим будид. ҳатта мо истодагӣ будим. Hamин ман грипп шуда. خانه و خور رفتگی ماده هیچ کس و در کار نبودگی ماده شما تکی درم بیستادی همین نداو ندادم بانکرات شدن خانه و یک دن نمون حالیم شما قدیم همین من شما به میگفتگی که منم شمایم سخت نز داروخانه یاسین ام خواهان سلامتی شما